नमस्कार बंधुरा आज बानाबो एँचोड़ेर तरकारी। ताई जोन्नो प्रथमे एँचोड़गुलोके डुमो डुमो करे केटे नुन और हलुद दिए सेদ্ধ करे निएछि। तार साथे आलुओ सेদ্ধ करे निएछिलाम, सेगुलोकेও डुमो डुमो करे केटे निएछि। एबार एकटी मिक्सिते पेঁয়াজ टमेटो लंका आदा बाटा रसुन दिए एकटा पेस्ट करे निएछि। तारपर कड़ाइते तेल दिए एँचोड़टा सेদ্ধ करा एँचोड़टा भेजे तुले निएछि। तारपर आबारो कड़ाई तेल दिए जे आलुटा सेদ্ধ करे निएछिलाम सेगुलोके भालो करे भेजे तुले निएछि। कड़ाइते आबार तेल दिए तार मध्ये दिए दिएछि जिरे फोड़न एवं से पेस्ट करा जे मशलाटा रेखेছিলাম সেই मशलाटा तारपर दिएछि हलुद गुड़ो काश्मीरी लंकार गुड़ो जिरे गुड़ो धने गुड़ो स्वाद मतो लवण चीनी एवं भालो करे कषिয়ে নেওয়ার পর তার মধ্যে এঁচোড় এবং আলু দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিয়ে তার মধ্যে জল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তারপর উপর থেকে গরম মশলা ছড়িয়ে নিলেই রেডি এঁচোড়ের ডালনা। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকবেন। আজকের মতো টাটা।